Yun na po pa na. Okay guys. Ha? Margarine siya. Margarine. Margarine ang yuna guys. Empty ka ni ula. Asad ka pa yung mantika. O gamay nga oil guys. Tapos may ahos, bombay at saka atsal. Bell pepper in English. So pork guys, pork. Ilunod na yung pork. May margarine guys. May margarine. May margarine. Tapos may kunting oil. May bawang. May sibuyas bombay. Atsal. English atsal guys is bell pepper at saka pork. Chapsoy guys. Amang mga konda. So ito yung mga gulay guys. Ito may kuha ni kinin. May carrots, repolyo, at broccoli guys. Carrots, repolyo, at broccoli. Yan ang idagdag natin sa ating chapsoy. Lagyan ng toyo guys. Toyo. May suka guys. Suka. Lagyan ng suka. Ano yung butay tubig? Tangan ba niya ito tayo? Mo ba? Yan ang isang tubig na isang basong tubig. Dagdagan pang isang basong tubig. Dalawa na guys. Dalawang basong tubig. Takipan guys. Takipan. Yan ang magic sarap guys. Para lalong sasarap. Ayan na yung pan guys. Yung mga vegetables. Nalagyan ako ng central guys. Brown sugar. Nalagyan ako ng brown sugar. Ito yung pan guys. Brown sugar. Magic sarap at saka margarine. May toyo din guys at saka vinegar. So guys. So hawono na to. Takpan guys. Maluto siya guys.